Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ani donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dande fɛn o fɛn bɛ lini na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnnikɛlaw fo ka partajikɛlaw fo kana balaba émission Jil Baba Sissogo ni ye a première partie n'a bɛ fɔ o ma bamanankan na k'a ta ko fɔlɔ bi an bɛna kuma jumɛn kan an bɛna kuma jamana ko kan jamana ko jumɛn fɛn min ye politiciens olu ni Choguel cɛ ani Asimu cɛ ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ cɛ kuma mun tɛ ɲɛ fɔ ko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka kuma fɔlɔ la mɔgɔ mun nana sangafo la n'i y'a kelen ka kogo ta a ma da Ala ka hinɛ la dama ma n'i ye bolokurun bɔlen jubatɔso la i b'a sɔrɔ den fa kɛra fila ye ni wulu ye ni dunukɔrɔ ye wowo ci sangaboda la wulu bi samɛ kɔrɔtɔ Ala ma a bɛ na ni gwajɔ ye sinon ni tile binna suma ba wolo la manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ kuma ta kuma kow bɛ cogo di kuma Sissogo kow bɛ cogo di secrétaire international a dankisɛ dande problème ye jumɛn malidenw bɛna sigi ka kuma kɛ CNT wo malidenw wo élection ko kuma wo san fila transition wo ne b'aw ɲininka o nin bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ malidenw ka bɛn nin bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ Mali ka jɔko ɲuman nin bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ président ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ ministre ɲumanw bɛ sɔrɔ cogo min nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ député ɲumanw bɛ sɔrɔ cogo min nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ maire ɲumanw bɛ sɔrɔ cogo min nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ jamana directeur ɲumanw bɛ sɔrɔ cogo min na mais n'i y'o bɛɛ ta k'o lajɛ o bɛɛ bɛ jamana jɔli de nɔfɛ jamana fana de jɔli fana bɛ jamana jɔbaga ɲumanw de nɔfɛ jamana jɔbaga ɲumanw jamana kɔnɔdenw b'o de fɛ donc i y'a ta gauche fɛ i y'a ta droite fɛ i y'a kɛ togo o togo Sibiri ani Jibril ni bɛɛ birilen don donc a bɛɛ bɛ na ni ɲɛmɔgɔ ɲumanw de ka ko ye élection nafa foyi tɛ élection na ni ɲɛmɔgɔ ɲuman ko tɛ a kɛra maire o maire ka élection a kɛra député ta ye a kɛra présidentielle o a bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ko de nɔfɛ ne bala hakilina na donc ni jamana élection ko bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman nɔfɛ élection ko bɛ président ɲuman de nɔfɛ donc problème foyi t'a la ne ko ɲɛmɔgɔ ɲumanw de t'an kunna wa jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Asimu ninnu tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye sɔsɔli t'o la o jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Choguel tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye sɔsɔli t'o la o jɔnni bɛ se k'a fɔ ko ministre minnu n'u bɛ yen Choguel ka gouvernement in kɔnɔ Choguel fana n'a ka ministre n'olu bɛ Asimu ka gouvernement kɔnɔ ne ko fiɲɛ bɛ jɔn na jɔn de man ɲi o la donc ni bɛn kɛra a kan sɔn kɛra a ma k'a fɔ Asimu ka ɲi i y'a faamu parce que hali n'i jugu ye Asimu ye i tɛ se k'a fɔ Asimu ma ɲi parce que hali n'i jugu ye tubabu ye i tɛ se k'a fɔ k'a bobara bilennen tɛ koyi i n'i ka kalabanciya bɛɛ i tɛ se k'a fɔ ko tubabu bobara bilennen tɛ donc hali n'i jugu ye Asimu ye n'i jugu ye colonel cɛ duuru ye fiɲɛ t'u la koyi i tɛ se k'o fiɲɛ fɔ bɛɛ b'a dɔn olu ka ɲi donc n'i sɔnna ko Asimu ninnu ka ɲi Asimu tɛ ka jigin ka bɔ kulu la ka taa baaraw kɛ koyi ministrew de bɛ ka ci olu bɛ ka taa ci lase u bɛ ka Mali jɔ donc sɔn ko ministre ninnu ka ɲi n'i sɔnna fana ko Asimu ka ɲi ko ministrew ka ɲi sɔn ko ministre ninnu bɛɛ mun y'u choisi o de ye Choguel donc sɔn ko Choguel fana ka ɲi donc n'i sɔnna ko Choguel ka ɲi a ka ministrew ka ɲi i n'a sɔn ko jamana bɛ ka jɔ ka ɲɛ n'i sɔnn'o ma fadenya kɛlɛ ye jumɛn ye minnu filɛ nin ye olu si tɛna se ka kɛ président ye bilen sɔn ka k'o ma bɛn ka k'o ma Choguel gouvernement ministre fɛn o fɛn b'o la olu si tɛna se ka taa parti créer ka na n'o parti
donc nous si tnasi ou tinana donc on a élection là-bas maintenant ça élection nata olu ko là-bas parce que olu tinana olu ko là-bas parce que olu nous présenter olu ko là-bas parce que olu tina ke candidat donc na toro olu bolo olu ko là-bas kabla parce que tabaga bon ɲuman kɛ koyi mɔgɔ minnu kan ka taa ka tila ka na donc ninnu mana taa u tɛna se ka na élection wɛrɛ la maintenant ta to olu k'o labɛn a kɛlɛ kun bon ni kuma na a bɛ fɔ ko kɛlɛ t'o nɔfɛ donc ni kɛlɛ tɛ élection ko in nɔfɛ kɛlɛ bɛ mun de nɔfɛ sisan Choguel ka taa a bɛ taa ka da mun kan Choguel ka taa mun de la Choguel taara kuma min fɔ ONU na o tɛ o ONU kuma tɛ o ONU kuma kana bila bi la ni Choguel kuma an kuma fɔ a ka taa malidenw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali kɔnɔ premier ministre baden nana mais Choguel ka gouvernement in Choguel ka ni ministre ninnu ni Choguel yɛrɛ ni Asimu ninnu défaut t'u la koyi bon ni e ta ye Mali ko ye ni dɔw bi ka Mali baara ka ɲɛ e k'a dɔn ko Mali bi ka baara ka ɲɛ hali ni e t'o la i fa t'o la i ba t'o la o tɛ se ka kɛ k'olu tɛ ka Mali jɔ ka ɲɛ ne ko ne bɛ politiciens ɲininka o ni Choguel bɛ ka élection labɛn o ni aw est ce que aw bɛ place kelen na ni mun bɛ don gouvernement na o tigi ka na a ka don gouvernement na mais Choguel changeli pourquoi a bɛ changer dɛ an k'o fana ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna Choguel ye irisiw ka kalan de kɛ Mali irisiw de bɛ ka Mali dɛmɛ irisiw bɛ Mali dɛmɛ parce que confiance le no Choguel la irisiw bɛ Mali dɛmɛ parce que o ye kalan k'u fɛ irisiw bɛ Mali dɛmɛ u ka dɔnniya bɔ Choguel kun na irisiw bɛ Mali dɛmɛ parce que Mali ministrew ka ɲɛmɔgɔ o ye kalan k'olu fɛ donc n'o ye kalan k'olu fɛ o y'olu ka partenaire ye o y'olu ka culture kalan o y'olu ka langue kalan o y'olu ka société kalan o b'olu dɔn donc en tant que o bɛ ɲɛfɛ olu na da o la n'u kun dalen ta la a ye kɛlɛ mun kɛ tubabukan ye faransikan ye u b'a dɔn prêt ani faransi tɛna diya bilen donc sanu en tant qu'a bɛ yen ani faransi man di o bɛ irisiw ka danaya sabati anw kan o bɛ irisiw ka tilennenya sabati anw kan o bɛ irisiw ka confiance sabati anw kan donc ni n'aw nana wuli ko fo k'o fana bɔ yen n'a bɔra yen jɔnni bɛ na chinois kan mɛnna tɛ na ni chinois kan mɛnla dɔ nana chinois bɛ danaya d'anw kan mun ye kalan k'u fɛ ni français kalanna dɔ nana français na danaya da o kan français depuis ala ye Mali da français kalanna ninnu de ye donc Mali cira k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ ka armée ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ ka filenkolon ci k'a dagakolon ci ka musokɔrɔba namu k'u to yen maintenant ninnu nana ala ma san 2 sɔrɔ Choguel nana Mali bɛ ka tilen Mali bɛ ka wuli Mali bɛ ka taa ɲɛ ni dɔw mɔgɔ damadɔni fana nana wuli politicien damadɔni ko fo k'o Choguel gɛn olu tɛ élection wɛrɛ kɔnɔ k'o Choguel gɛn olu tɛ faranga ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ k'o Choguel gɛn olu mako t'a la parce que ni safinɛminan cira wulu t'i ko a den tɛ ko a ma bɔ policier jo sudonyɔrɔ kɛlɛ dɛ bilahi ni ko o ko ye su sɔrɔ kaburudon na saya de y'a s'a ma hali ni su ye bo ci o t'a don ni baliko ye donc anw minnu ye malidenw ye ni an tɛ politiki dɔn ni an tɛ tubabu kalan dɔn ni an bɛɛ sɔnna hɔrɔnya la n'an bɛɛ sɔnna tilennenya la n'an bɛɛ sɔnna k'a fɔ Mali bɛ sira mun kan nin ye anw diyaɲɛ sira ye hali n'a sɔrɔ an ma kalan hali n'a sɔrɔ an fa tɛ gouvernement na hali n'a sɔrɔ an ba tɛ gouvernement na anw minnu ka ca anw tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o Choguel kolo dundun i y'a faamuya wa pour que burusukɔnɔkaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ pour que anw ka burusukɔnɔmɔgɔw an ka wulakɔnɔmɔgɔw an ka dɔgɔ bɛ se ka jɔ mais ni u ko ko o fana tɛ kɛ o tuma an b'u ɲininka o politicien ninnu olu de faw ye malidenw ye anw faw bɔra min u baw ye malidenw ye anw baw bɔra min o tuma na n'i ma kalan mun ma kalan Mali la o de ka ca donc mɔgɔ kalannen ninnu ni politicien ninnu i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bilahi u tɛ hali mɔgɔ 1000 bɔ olu fana bɛ se ka san 30 kɛ ka jamana ci san 2 dɔ nana k'a bɛ jamana jɔ anw mɔgɔ miliyɔn damadɔ fana k'an sigi k'an bolo d'an sen kan jamana ka k'olu sago ye ko assemblée kɔnɔna jamana ka k'olu sago ye ko député jamana ka k'olu sago ye ko CNT jamana ka k'olu sago ye i bɛ ka tile la jɔn de bɛ yen ni mun kun tɛ yen ATT tile la jɔn de kun bɛ yen ni mun kun tɛ yen Bandaw tile la jɔn de bɛ kɛlɛ la mun kun tɛ yen Sanogo ka wagati la jɔn de bɛ kɛlɛ la mun kun tɛ yen
Maintenant ça, Moussa Traoré ka wakati la uka keleke. Ya fama ka jamana chi placé ka douma. Atete kana coup d'état ke kwa jamana chi placé ka douma. Alpha Omar kunare ukana santanke uka jamana chi placé ka douma. Atete kana santanke uka jamana chi placé ka douma. Ibeka kana santanke uka jamana chi placé ka douma. Ya fama wa. C'est ça. Asimu nana sa fla kono jamana wula ka joko ko fonu ta chi nu ya chi on yerdo blade. Anga laje on yere mogote fenyana kubo tasmana. On yere de be alaje sa ka fo on yere taka dans ma malikola. Nous ko anta idme. Anga fo anta asmuna ka gouvernement che kelen te boala. Anga fo anta shokel ko nye parce que shokel tay maliko. Et nan desana ko fana fo. Mo ka i moke ka sochi. Ki fa ka sochi i demisenama ki ba ka sochi i kale kamelen kana ka di denwa sochi al se sigilen bi ko mo kedon laje ke dati se ka do ala folo i kunti se ka fefo parce que i kunta kalama i bora kalama fana mais a to be ke an yere no malion mais ni fon fem bi ka ke ni be bi ka ke asumu te kuma ko ne balay kuma do fo segu tungara ala ka barka du la mais aw be ka wuli ko ka video kelaw kokoroma do ko kana vini video kelaw ye malla ne ni keleke ni a sanfla machine ne deme ne folola kaninye mama deme ne folola ka fo mama ne deme asimu ba don pre mianga ke ba don pre ya fa colonel Cheduru ba don pre kele mu nanya ke nuka kele do nuka kelete colonel Cheduru ba don o man kusanye maldenya la nuka kusana we billahi o chekelente colonel la muka kusane balay wallahi ati parce que ne bala man très jachi wa ne tin très jachi ou ba do près donc antise ka kele do ko lu kana fangata on bi ka klaka olu be boku de ka ka fanga tien oro nyini do be bo wala sa ku ka fanga tien ka video ke olu mana bo on be bo wala sa olu ka fanga kanye ka video ke olu be desa kan lana olu be desa kan wa kuma fo olu be desa kan wele o mo damadonu ko lu fa usa anan fai ku ba usa anan bai ko lu kusa anan nye anga kla ko colonel fana we munu kusa anan nye ango lu kusa anan nye ka colonel kusa anan nye horonde ala ne balatese billahi ta'ala intese o de kama nga video ke ka suma parce que ou te sera nunu nye ou ba docteur ou be sera on nye ou te se ka colonel nunu kele ni réseaux sociaux te ou te se ka shokel kele ni réseaux sociaux te ou ba don prêt ko réseaux sociaux oye asimu munu be asimu fe nu be shokel fe mais munu be asimu fe ni asim te se ka on kokoroma do ne balate danga denye ni wage te ne kokoroma do ne te danga denye ni modibo te ne kokoroma do ne te danga denye colonel Cheduru nu te ne kokoroma do billahi ne te danga denye ne te nyamode ni ne bi défend ya fawa i ne bi e défend munu ka olu ka kila ka tane datugu e nofe ke to fangala Maliki neta journaliste in tokodo ko Maliki Kunate mais ne ba wole ngo cheni chejuguni Maliki Kunate ne ga interview do la me iko ko munu be bo ka mo nini réseaux sociaux ka bo akle la Maliki ma bo ka ni fokui e kume bo akola kui eni Adam outra ka ta Mali kungan ko fo est-ce que Mali a oblakata o de shweni wa o de zoyen o shweni ni e tari da ki fle ni makoro ka salon gono ki be photo bilibili ta ibe ta kadri alors que Mali mi blakata eni Adam muntara ako Adam ay fanga ay koda fanga ko colonel nunu joro te Bamako ku ka ta nord la ku te se ka sran kelenye mo kuma na e kuma no lawa donc on boraka an Adam ga kele soro to fle ya fa e Maliki Mali e blakata est-ce que awati e kunta asimu nunu fa amata asimu nunu ne ka fanga kona est-ce que asimu nunu ya oblakata donc ikoko e tondo association do sika video kala o dege video la e be video kala o dege video la ina na video la ka soro munu talake e na on soro aka ina na ne soro aka iba do pre ibe munu dege video la kuma taron o kuma ni munte video ke bamananga no to kana o te se video la kuma tayoro ana blayoro ana kalayoro ana semeyoro ete nini doni moshi ebe semuna kata dro ebe mu fo fanga madu est-ce que fanga est convoqué donc ni video que la clé to fo donc eta e mu no nanali ebe ko iko ko do yi wele ka ya fa deli billahi Maliki Kunate ni ne bala ne mi wele ka ya fa deli ba don iko ni ba don ne ko ni mi wele ka ya fa deli ne mi wele de ni kamemu no ma wele ko nyininga ne bala mi wele ka ya fa deli wa ne ti wele
i da i ka convocation i da i plainte an da i ka taa tribunal la n'a bɛ kɛ kaso taga a bɛ ko ye ne tɛ yafa deli fɛ i b'o kɛ ka minnu bagabaga i b'olu dɔn i b'a dɔn mais attends ni mɔgɔ ye ko dɔ kɛ n'a ma bɛn mais hali ni e tɛ kɛ n'a dɔ taara plainte k'a kama a tɛ taa kaso la mais n'a bɛ bila kaso la a bila kaso la a tɛ faga kaso la e kama koyi n'i y'o de kɛ k'i bɛn'o kɛ ko segu a bɛ yafa deli fɛ kɛ mais a ma ban ou bien a bɛ taa kaso la ou est le problème a bɛ yen a bɛ jɔ ka tirer de ya i bɛ se olu de la e tun bɛ ka Buamu défend Asimu ninnu ye coup d'état kɛ Buala munna i m'a fɔ justice k'u datugu munna i m'a fɔ justice ka taa n'u ye kaso la munna i m'o fɔ o ka jugu olu ye coup d'état de kɛ un président élu u ye coup d'état kala e bɛna sariya kɛ vidéo kɛlaw de kan munna i tɛ sariya kɛ Asimu ninnu kan président minnu y'i ka faama ye i m'u datugu i m'u wele fanga la i m'u wele tribunal la olu nana ni marifa ni kisɛ ye ka président minɛ yanni k'i cɛsiri vidéo kɛlaw la olu dun bo ka fiɲɛ yɔrɔ min na a bɛ kari ye fanga bɛ bo digi o tɛ kɔnɔboli bo ye i tun bɛ kuma dɔ ko renouveau aw tun b'o kan dɔ ko vidéo kɛlaw ko Jo Bala ko Alima bɔra ka yafa deli a fɛ ko parce que ko Alima ye aw de défend ne n'Alima ka kɛlɛ i t'a ɲagaminɛ muso mun tun bɛ yen n'a tun bɛ baara kɛ Afrika bulu la a tun b'a ka finiw don Afrika bulu la ne ma kuma o mais a nana o RTM de la ko a b'a fini kirikira don de kɛ ne ye kangari da ye Alima bɔra k'a b'a défend la n ko Alima k'a to privé la mɔgɔ ma kuma a fɛ mais fini dɔ bɛ n'a y'a don ka na faso ka télé la faso ka impôt o de bɛ kɛ k'a sara n'a y'a don ka na a tɛ yira an muso n'a denw na an t'a kolokolo a la mais Alima sait que ça c'est la vérité n'i nana k'i bɛ na n'o yɔrɔ ye muso in b'e ta d'i ma nɔgɔmani na fɔlɔ ok Orozi i ko k'e de bɛ ka tiɲɛ fɔ ko Arasa de bɛ ka tiɲɛ fɔ Orozi e donna Arasa mun kɔ e ka Arasa ɲininka ko vidéo kɛlaw ye jɔn ye Orozi Arasa ɲininka ko vidéo kɛlaw ye jɔn ye k'a bɛ binni mun na vidéo kɛlaw y'a bila a b'o binni la ko a barika banna don min na ni mɔgɔw bɔra a kɔ ko Jo Bala de y'a bila o don e ka Arasa ɲininka o la e bɛ k'o Arasa mun fɔ bi e y'a sɔrɔ anw y'o fɔ ka tɛmɛ e bɛ k'o Arasa mun fɔ anw de y'a layɛlɛ e bɛ k'o Arasa mun fɔ ne bɔra a fɛ ka cɛbakɔrɔw ni musobakɔrɔw to a kɔ mais ne bɔra a fɛ don min na fo bi a ma kɛ Arasa ye bilen ɲininkali k'o la i bɛ k'o Arasa mun ta bi k'e b'o layɛlɛ e ni Arasa ni Maliki aw bɛɛ bɛ fanga contre de la e bɛna Arasa ko kuma de fɔ anw ye bi yan Rose i y'o faamuya i ko e bɛ fanga kɛlɛ de la jɔn tɛ fanga kɛlɛ la e bɛ tiɲɛ fɔ ni jɔn ye e bɛ se kuma la ni jɔn ye e ye kɔsana ne ye Maliki ko dɔ b'a fɔ k'i cɛ bɛ Abidjan ko k'a sɔrɔ k'u t'i cɛ yɔrɔ dɔn i cɛ bɛ Sénégal yan Setigi Sidibe den don ne ye kulonkɛ i cɛ ɲininka ne ye kulonkɛ k'u ka so a bɛ Sénégal yan minnu t'i dɔn ko don Maliko kuma ka fɔ mais a ka kɛ sɛbɛ la Asimu bɛ kuma kelen f'i na Sokɛli bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna i n'i ka ministres u bɛ ka ko mun kolokolo n'u y'a kolokolo vidéo kɛlaw tɛ tɛ vidéo kɛlaw jɔyɔrɔ dɔn i y'a faamuya wa fo n'u n'i jugu jara i tɛ vidéo kɛlaw jɔyɔrɔ dɔn Asimu colonel cɛ 5 Sokɛli n'a ka gouvernement u bɛ ka vidéo kɛla minnu minimiser aw bolo bilahi bi n'a jaraw ye a ma jaw ye diɲɛ bɛ réseaux sociaux de kan fɔlɔ u tun b'a fɔ ko fa bɛ vidéo kɛlaw la ko vidéo kɛla wa mɔgɔ ɲɛnamaw don a bi bɛɛ ye vidéo kɛla hali TikTok kan n'i b'i jɔ k'a kɛ tan de i ye vidéo kɛla ye i y'a faamuya Orozi ye vidéo kɛla de koyi e t'o de dɔn n ko e bɛ taa filmer de a bɛ bila n ko e bɛ taa filmer direct de la n ko mun bɛ k'e filmer a b'o ka direct de la e tɛ vidéo kɛla ye jumɛn ni vidéo kɛla tɛ e bɛ yan Maliki ni vidéo tɛ e bɛ yan politique ko Maliki i b'a dɔn e ta ye mun ye i ko mɔgɔ tɛ fɛn tɔmɔ vidéo kɛlaw ka vidéo kɔnɔ e de b'o fɔ e ka micro trottoir kɛ tan i ka ɲininkali kɛ ko Jo Bala ka vidéo bɛ cogo di i ka tila ka ɲininkali kɛ ko e yɛrɛ bɛ cogo di cɛ 10 o cɛ 10 Mali kɔnɔ mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 mɔgɔ 9 mɔgɔ 8 bɛ ne dɔn bilahi mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 Maliki bilahi f'i ka mɔgɔ 50 jɔ i ka bɛn ni mɔgɔ kalannen 5 ye walasa mun b'e dɔn ni fɛn bɛ sɔrɔ ne ka vidéo kɔnɔ n'a nafa foyi tɛ sɔrɔ e ka vidéo kɔnɔ Faransi nafa kɔ foyi tɛ sɔrɔ ne ka vidéo kɔnɔ kalan mandenkandenya kalan tabiya danbe o de bɛ ne ka vidéo kɔnɔ e t'o dɔn parce que e ye tubabuw fa danbe de kalan e t'a dɔn ko danbe bɛ ne ka vidéo kɔnɔ e t'a dɔn ko hɔrɔnya b'a kɔnɔ parce que e ye tubabuw ka hɔrɔnya de kalan e tɛ se k'anw ka hɔrɔnya dɔn e tɛ se ka e tɛ halalaya sɔrɔ ne ka vidéo kɔnɔ parce que tubabuw ka halalaya e b'o de dɔn e tɛ farafinna halalaya dɔn ni farafinna ne bɛ
Mou be tomone ka vidéo kono no ye fanga soro e shabe bin tubabu. Ima faka be fima de ko Macron Francis pion ko de be digla me ye Francis pion ni Malik ti ye Francis pion ni ire de dayafo. Ebe nyine ka kuma koro kwa. Na fra kanga tanjo kala na fala ni Francis kalam bana billahi ma al jardin ka adama de ala ita adama de akoro. Ebe mo mine ni tubabu kani. Ya fa ebe mo mine ni tubabu ka sharia di. Tubabu ka sharia bien sûr o de banga jamana kuna suno jogo ni dameni horonya la dati sega do faso ko kuma non parce que ite jogo do ite dame don tachi don te foy do frafina kalana ebe horonya do billahi te horonya korodo te horonya do te dame do ite jogo ni dame ani kewale ita don abonyo kona ebe mune fanyana o kuma na nebe yinga ya ntu o kalanga na ngunte ka via ya ni tu o kalanga na ou bien première constitution abora sanime ya fa ekulukan fuwa o asro tubabu o asro francité asro franci makiri mais on le folo obo donc ebo beke fuya ni jo ebe sega mo gomine ni tuwa shariata ni tuwa shariata ebe sega don mine parce que i ajaria ma jaye beba doko i franci défaillant ka anto kelela yu deme faso chilila yu deme faso janfalila yu deme colonel Keduruka yu deme Malika Maliki kunati iba do près o de kama ibe invité débat fin na to kona ka ke bamananga na ke mais il faut que tu nous respectes munu ye yafa deli fo lu kunwe ne bala ma deli iba do près chama i deli ga yafa deli o yo lu kunwe ne bala ma ke wantake moi je préfère qu'à 10 ans que kasola iba donner te yafa deli fe ma deli fe muna an nyogo soro jamana ko la ni mu fo jamana madu ni bamana ya do abe na ko be ke trodi. Il faut que tu me respectes. Il te horonya do billahi kalane tani mokoshi. I kalanero ni mogo to kana ne bi kala. I ni ka tuabu nu fanu ba ne bu kala horonya ni adamadia la billahi. Ebe mundo. Respectez-nous. Donc ododo quoi. Même ne connaît me mon fo. Aw de bi ka mogo nya do mokola. Ni bek me bois clé là. Asimu mena kuma klefie bois gena to di wula ko bois ka ministre bla bois o bla kana ni ministre wore ko bla bois o fana bla fo ministre duru u bora sano ka ko premier ministre bla bois o bla ko no ko bois era ka boy ni e chokel bla san ika san fly ngono ni ma ministre tanta ala ka san prend ginga san fly ngono ni e chokel boy billahi be ministre tanta parce que ni nana mu o ba fo mai alla ba be fo ki era ka boy Francis Sraniye, Dje Sraniye, I Joy Jorola, Dje Klala ki bunya ki toy dalakanga. O dalakan clé ina le ministre clé ne bikake. Donc au ministre clé ina ka fanga la banyo fe. Ate jamo shila ayira bela tubabu fanga te election make ka osigi muguni kichadu. Ni munya bade o ki soro kulula. Ni munya bade o kata kudeta kaula. Ni munya bade o ka soro kulula. Mianga ke Joy Joro de. Shute kwa na klete gwana. Ibi Joy Joro la di. Il te sait qu'à toi vous défier, choquel qu'à toi vous défier, dire qu'on a eu qu'un politicien miseni nous, politicien n'affantam nous, politicien, il y a un politicien non si ou couleur kachak mais arc-en-ciel quand, du Mali bête qu'elle nous là, ni est jamana black à tom Mali, ni est jamana black, Bila qui t'a là, ni est choquel black, nous ni est Bila au courant yambe jafa, horon dete jafa ke. Mianga de te jafake bila mianga de halalate mogo jafa mianga de halalate faso jafa mianga de halalate baso jafa mianga de halalate kamelonu jafa mianga de halalate dugu jafa jango jamana demisanu tese ku kungulo fraye je banga kungulo fraye ka irisigi betaye yafa chokoroba fana je ka bla chokal chokoroba contrôle yafa mogo binew munu genga bo fangala olu binon ye jamana ci ka faso ci ka flengolo ci ka daga kulun ci olu sigile fangala kuma na olu ka ta fara ɲɔgɔn kan ko bena ubina mu pata kan fɔ ubina mu kana parce que pata kan be kana kan be batra kan be ne ta dɔn ninnu ta jumɛn I jɔ jɔyɔrɔ dɛ il faut qu'on te dit la vérité I ye sɔrɔdasiya de kɛ ala ye dunukɔrɔ mu da k'a be mɔgɔw la kunu fajiri da fɛ o tɛ sa denmisɛnnin o tɛ sa ɲɔgɔnji la dɛ yo fana ala ye mɔgɔ da ko be ka alimami o tɛ sa ka to deraniya la dɛ n'i kun be sa nord la I ye san 12 kɛ mugu ni kisɛ la I tɛ se ka na palais kɔnɔ gawaw kana fɔ k'u bi bagabaga
ok ministre be boy muna abuka barala Choquel tolu ka barala jonu ya jamana ci oluta Choquel be jonu ka barala fantandew abe jonu ka barala tekelankulun dew abe jonu ka barala abe jonu ka barala monikelaw ni bagamaralaw mali fantan amunu kunte mali nafado nunu be jonu ka barala France nunu be jonu ka barala CEDEAO nunu be jonu ka barala ONU nunu be jonu ka barala Union africaine nunu daleno jonna nunu te ala don nunu te kira don nunu be place doron ni do place be soro togo di jamana be ci tugumna naw ya kayan janfa ni ye sisi boto yorom ni tasuma wulila te balila ni ye Choquel bla janfa damnena ayurula te boy Paul Kagame ugata ube seri law Poutine sanjoli ne fangala o démocratie dia chinois ka président sanjoli ne fangala démocratie de bia ya fama Corée du Nord à présent ni a sanjoli fangala Paul Kagame sanjoli ni Paul Kagame Afrique ya sanjoli ni parce que ate kulame Paul Kagame bana tubabu la kuka kalanda bla fe ou klala tuni ya fama francophonie nyemoko ka kla ko daka dugula moko muso doma pour que ka nega ngana osila mabwa dala kanga hi iti jojoro nyanga ke iti jojoro fe mu me moko da kono na tani gono fe o mabalila de itana yiri mu kana so ishuka yo jukoro okay sheba be fendo yugu ka fla ko fa manyi ko de yo famia wa ni kibe chef ni ikigwara to be chef nyimi mansa ni kibe datu fe fima be tomo datu ko beba yo fama mo bi kofle femu na asimo de cheka yinyefe kofle dai kamanwe ni temendo ka bi komu ne kofle dai kamanwe de iti jojoro ni tu na to na ko ye dondon ni tu ye ka ko wo be dondon ni tu ye ka ko sensin dondon tiete ne koni be kuma kele ne fina ijugu ni o yijugu ini ijugu ya fama wa ini ojugu billahi talahi o yijugu di me ijugu ni ijugu ini ijugu ojugu saballe me mu fina ni odi tatala tutala tetala maldon anya beke kadima ina na suranye fanga gen ka balabala be gutronda la fanga ibe na domina asural ne yere fanga kasola utofo yo famewa donc il nana fanga taraka dima alhamdulillah rabbil alamin amadi so parce que anyana kiti se ka mun ka yoke mais fanga sele sisa kuncheso san fla kono e ika décision ta ka sebe ko mo krikra do bina bo ya fanga chokoroba deselen do ni musokoroba sisilen do olu munu ye faso chi ka baso chi uma malo uma miri uma tashi olu ka ta fara nyon ka milliardaire dama olu bi ka kokoro do Franci mu e Poutine daila faut il m'a fangé faut et Choquel parce que ou ka kalaneke mogom ye wolola malla ka koroba malla ka kodo malla ivoirien demu wolola malla ka kalanke malla yo fanga no ivoirien de o kata Côte d'Ivoire yo fanga ni maliko be nyena bo Côte d'Ivoire président ba doni wolola ka koroba ye no ni yin kai ya fama donc no ye ambassade ale ni o ka dia ba sirwe malika côté là donc djembe teni ato nunu atete klela cheshima barake premier ministre la jena munga diplôme mabo France Moussa Traoré tabe tinton yo fa Moussa Traoré nunu yera bora France di kana moro keta mine u kuntara pour 5 ans pour 6 ans sans woro u kuntaro kalande la we kalo woro de ka kalana una na formation rapide de kana dal nia ke formation TGV o tise ka ban 6 mois kono ya fa u kuntara de kuta sans woro kalange mais we kalo woro kalanga una na dro una na coup d'état donc utara mun kala coup d'état una no de ke a ko fe ale somna Kabou Janfa, Moussa Traoré a voyagé là-bas, il a un ministre bedo avion outra Chine, en nano la drogue à boaka. Yafa Moroketa a trahi réchauffé, en nana drogue à boaka. Yofa Nikubu Blakara, Kamau de ou dont on be tienike, ou boto ou ni nuguba jubebo. Ok, est-ce que vous n'avez pas de finale, Mousso Namarani, ou Tchaba d'Atro donné. Yofa Mewa, Mousso Namarani Tchaba d'Atro donné. Il te sait qu'à Moshi, Faso Chika, Baso Chika, Clara Tateria, qui est à Modéon fait. Billahi ni mo kele ite cheshi kele ka dengi tiri ni choche kele amuso kele ka den kele ka ika anofe mo bekele ite se ku kele ka kla kana nu ko mo we ni mu te 5 ans kono e ko CEDEAO ma 2 ans e be de se ka fo mali mo dama doni ko 2 ans ko lu fa ka kusan fa ya u fa ka kusan fa ya e be de so la trodi mais ita fu ina ko taka bui kuna wa no ko ni re ayira ko ni mu be to mali kono ka to mali kono ni mu to mali kono ka to Choquel tebla. Où est le problème maintenant?
Maliki Diaw ne kɔni bɔra k'i défend mais a kurukuru caman bɛ ka bɔ i ka yɔrɔ in na i yɛrɛ t'a lajɛ tiɲɛ tɛ a CNT ko in bɛ ka na ni kurukuru caman ye dɛ i t'a lajɛ ne y'i défend kosɛbɛ dɛ mais a kurukuru n'a kirikiriw n'a karakaraw a bɛɛ bɛ ka bɔ e de ka yɔrɔ la i fana t'a lajɛ i tɔgɔ bɛ ka don ko caman in na dɛ parce que CNT kɔnɔ i tɛ tiɲɛ f'u ɲɛna mɔgɔ kafalen tun tɛ ka Bamakɔkaw bɔ koyi o de kama i y'a faamuya wa gouverneur de Bamako le gouverneur de Bamako Musa Traoré Cokoro ka ye parce que a ko n'aw k'aw kafalen don Cokoro n'a t'aw ma o tontɔ don n'aw k'aw kun ka ci i b'a sɔrɔ Cokoro y'a ta fankelen ci n'i ko k'i b'i ɲɛ ci i b'a sɔrɔ Cokoro y'a ta fila bɛɛ ci o de don koyi aw fana tɛ se ka ne bɛ ka kuma dɔ fɔ aw tɛ ka don la ka coup d'état kɛ ka tila ka na k'aw bɛ jamana mara comme démocratie fanga a fila de tɛ bɛn bilahi aw bɛ k'o mun kɛ a tɛ bɛn koyi ni Surasi nana Paul Kagame nana a ma mɔgɔ si lamɛn Paul Kagame y'ale misiriw datugu ko 3 mois a ye misiri datugu ka église datugu donc bɛɛ ko fa b'a la mais bi bɛɛ dara la donc aw tɛ se ka na ka tila ka nin bɛɛ défier ka tila ka na fɔ ko aw bɛ n'a kɛ i y'a faamuya wa dabiri ni i y'a fɔ wariba cɛ ou bien i y'a faamuya wariba cɛ joué ye aw ni aw ka politiciens cɛ o ye mun ye one love à vous tous mais ne Bala kɔni bɛ k'o fɔ vidéo kɛ kɔni bɛ ka décourager a la dɛ parce que mɔgɔ minnu tɛ se k'i lakunu ka bɔ sunɔgɔ la olu de b'i dɔgɔya vidéo ko la quoi a bɛ k'olu yɛrɛ ɲɛna ko anw tɛ maliden dɔ ye quoi i y'a faamuya wa a bɛ k'u yɛrɛ ɲɛna k'anw tɛ maliden dɔ ye quoi an tɛ maliden i y'o faamuya aw ni jɔn bilala u ni jɔn bilala ɲɔgɔn na bila ɲɔgɔn na o bila ɲɔgɔn na kɛra a bɛɛ sɔrɔla fanga ko de la depuis i bɛ ka tile hali i bɛ ka tile an ɲɛ b'a artiste fɛn o fɛn na cancer bɛɛ ma a bɛɛ tun bɛ kɛ i bɛ ka de dɛmɛ o bɛɛ de tun ye kɛlɛ o n'i kun ma ye i ni i bɛ ka ma ye ɲɔgɔn fɛ i ma i bɛ ka mɔgɔ kɔ mɔgɔ si ma s'i ma artiste fɛn o fɛn taara i bɛ ka campagne kɛ an y'a wuli a bɛɛ la comédien fɛn fɛn yera i bɛ ka kɛrɛfɛ an y'a wuli a bɛɛ la i y'a fɔ jeli fɛn o fɛn n'i bɛ ka yira an n'u bɛɛ kɛlɛl'o de la n'aw tɛ kɛlɛw na kun dɔn an b'a dɔn karamɔgɔ fɛn o fɛn n'an sera ɲɔgɔn ma a bɛɛ tun bɛ i bɛ ka de kɔ donc n'aw ko an ka ɲɛfɔ don min na an t'a ɲɛfɔ an t'a vidéo labɔ o bɛɛ de kama Asimu ninnu nana o bɛɛ de kama Asimu ninnu nana karamɔgɔ fɛn o fɛn ni ne Bala n'i sera i ma i tun bɛ i bɛ ka de kɔ bɛɛ b'a dɔn mun ka karamɔgɔ bɛ siran Ala ɲɛ o ka taa ka karamɔgɔ ɲininka kɛ o bɛɛ de tun ye kɛlɛ dɔ ye jɔn de bɛna manamanakan fɔ o bɛɛ ka kɛ o fanga kelen ka na fanga bɛ ɲini ka ta ka bɔ yen nɔ o fanga kelen ka tila ka na i y'a faamu an bɛ k'o fanga kelen fana défend vidéo kɛlaw halisa o ko la mɔgɔ si tɛ se ka kuma an bɛ ka tila ka taa kɛ ko namugula sugu Rose e bɛ k'a fɔ ko vidéo ko wari de bɛ di vidéoman ma i bɛ ka arasa mun tanu e ka arasa ɲininka k'a ye joli di vidéoman dɔ ma e ka arasa ɲininka ba ye k'a ye joli di vidéoman dɔ ma e ka arasa ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn fo ka taa ban arasa ye cigarette kelen de di ne ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ selincinin dɔ la Vieux Konate ka dingidikɛyɔrɔ la ne ka cigarette kun banna i y'o faamuya n ko n bɛ taa cigarette san n'u ci yan n'u kana ye den kelen ne ma o kɔnɔ ne m'a ka dɛrɛmɛ dun i y'o faamuya aw bɛ k'a fɔ ko ministre tuma min na aw tun bɛ tanu anw tun bɛ ka minnu tanu nin o tuma olu de tun bɛ wari d'anw ma ni wari de bɛ d'anw ma wari tɛ d'anw ma dɛ e t'o dɔn e ka arasa ɲininka ko est ce que wari bɛ di Bala ma a b'a f'i ye ko non k'o cɛ tɛ yen vidéo kɛra i content i y'a récompensé mais k'a fɔ n bɛ wari di Bala ma a ka vidéo k'a cɛ tɛ Mali kurukara bɛɛ a muso tɛ yen n'a cɛ bɛ yen n'a ma bɔ k'a fɔ sans prin k'a kun ci a ka to accident na n'a muso fana bɛ yen ko ne y'i deli wari la ka sɔrɔ k'i ka vidéo kɛ o tɛ yen ma publicité fɔ a cɛ tɛ a muso tɛ yen Maliki i ko Maliki Konate i ko vidéomaniw ko YouTube de b'u bolo ko u bɛ a bila o kan ko n'u ka vie cayara k'u bɛ sara ne Bala de fɔlɔ ye Mali vidéo kɛlaw ye mais YouTube ne y'a dayɛlɛ a tɛ 2 mois bɔ fɔlɔ ka n ka propre YouTube k'a dayɛlɛ Jo Bala officiel a tɛ 2 mois bɔ i b'a fɛn o fɛn nin mɔgɔw de tun b'a bila yen ne ko n t'a dayɛlɛ n ko parce que dɔw balo b'a la n ko donc n ko ni ne y'a dayɛlɛ n k'a bɛna n bɛ maloya la quoi parce que u bɛ k'a kɛ u bɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ i bɛ bɛɛ ɲininka o la YouTube ne ka YouTube n m'o faamuya k'a sɔrɔ n yɛrɛ ça vaut même pas 2 mois e t'o dɔn yɔrɔ voilà donc an ka ɲɔgɔn bonya quoi n'i tɛ mun dɔn i bɛ to ka ɲininkali k'o la n b'o f'i ɲɛna ne ka propre YouTube i y'a faamuya i ko Facebook fana ko o fana bɛ mɔgɔw sara bon ne yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ a filɛ nin ye i bɛ taa Maliki Konate i bɛ taa lajɛ a tɛ 2 mois bɔ fɔlɔ Jo Bala officiel a tɛ 2 mois bɔ fɔlɔ donc ni a bɛ kɛ vidéo la YouTube kan ne kun t'o dɔn mais n'i y'a sɛbɛn ko Jo Bala i bɛ mɔgɔw ye minnu y'a bila yen ne tɛ bon i ko Facebook fana ne ta o ma kɛ fɔlɔ
ni alini ka commencer ka war sara folo ne ka YouTube ala mo damni donc pour que ka don e tay faso kele e bi ka intérêt no fait to tay me e mo tara ko makoronga salon no de ko na be photo ta de ba bilibili ba glune mali pusher na gongo e klala ka no mali kele na tuni ke bina mo kele horonya taram maliki kunati nta do maliki kunati ne ti trop don mo fana atras ka plateau la ka be kuma ko do be mo buruja na ye video kala nyina o dumbu soro aw be ko mun ka o te burujale me aw be ka o sigi ka fo ko do be mo nini u be o dron ni lai o taw ke to ka do buruja aw be na ka o be na fon dondo nyona mo ba do pre wa o yere ba do pre ni ma do faso jugala ante nyonya sirala ni ma ko ke mu me demsanu che ina ante nyonya sirala mais ni yake ibani ate mo shi baka kulungala mu golone mbora numu fe ni ki ba clean kulungala ko bi kulungala be kari billahi kulu fiem yo kulon taw te kulungala ntu ni nyo susula yu kama worola dugo nyona nyo ti se kaje ni ki be nyine wo se ni kulungala ibagri kulungala te do shebo barala mu mi ka do mo go de bi she sugola sunal ni she ko bi nyonyo bi adwa ate farana abe bamananga ni me akalana kuma manjabe na ni me kuma do de clear me botele la ani me senga emission o de clear aw be mo ko kalamuna mo ba wala jemuna aw bu kalamuna abe mundi mo ma sanshegi mo be ka mo mu lame abaw ina ko sanshegi mo bo ke ka ninni kala di lame na tigi bi ka fendo de di ne be mundi mo ma mali be mo shi ti se ka di ne ba mo kala ni mu ke mali be aw te se ka ke billahi ne ka video kelembe be aw ka radio aw ka television so nunu ka emission duruma kalanta de ba kona abe mo kalamuna abu boko kalamamuna ante foi do abita aussi kuma langolon fo la dron ka fo ka be mo manquer respect la sinon émission bakeleni kema wolon vla bene bala kuna ni akelele na fan feke mali be boli no fe mais otado ni mte mundo ibise ko ka al ni mo daw matinye parce que otisi nous respectez nous dem sanu be se ga mo la digi galonika respectez video kala kana ka be mo dogo abuka aman shige video la jamana deum bebe ka tuka ko video kala o jamana deum bo le lame burus kono ka bo do de lame munu fana be extra la no makala lu bebe video kala o de lame me ka o defate ka o mo jona atan jatere hey ni tugura cho ko kalo saba kalo woro ama fenki billahi al sam bisaba to foiki ibe farula te foichi ni o mo di c'est vrai ni ko kibe kuma ko no kibi ka presu ma ibi ka presse jonma asim ma 48 heures de police wa nyamo ma mata ire datuwa ama 48 heures ka katai amata ire atara ire datuku ka sura la mata police la ya fama wa untado atara direct a ire tra ka so mada ile ka do o ma ka obena so transmis a daire ma aire soit transmis d'aire ka aire kra aire ka police aire kla ka do aire ka mobile kono ka bulna aire kata ya fa kata aire datu ko parce que utara la boka sur amagena donc au 48 heures amata aire datu wa ngo che amu ko mo kelen defa atoy juli ay juli ke atoy juli al sanga kuma tika fo c'est ça munu tay warko video kala ni mun takra warko ajori tea ebe na la même kama etati warko etati fo ko vie est cher rosé era te malo vie est cher
Et ni fan ko la vie est chère. Iti chenyi nga Sénégalais ko pauvre Julia. I chenyi nga. Iki chenyi nga laye Julie, tamati dengele Julie. Ko yadi ba nyini nga fana ko yana embarko ka ke Malika Julie kunu Sénégal. Embarko kele Malika Jullo. I chenyi nga ke mba yorodo yan. Anyini nga mba yorodo yan ba do komine na. Ne ba do abendo. O cheshite komine na muta do Korofina Jelibugu yafa Bukasumbu Bangoni yafa mutu ka sorodo muma doing. C'est ce qui s'est fait. Wane bido de père me fou. John me se ka John fa ka garage bi ke journaliste la côté Bagarbugu kawdo. Yiri korola ina yenno ka nyesi so krusi kana ma. Chokoroba munu kumeti yenno ka dambo. Ya fama wa olu ya enfaudi. Pour te montrer. Olu ya enfaudi. Gerena ya fama araini gutron cha enfaudi kunga gerembi. Abe nanti donia. Je te connais très bien. Billahi talahi bidon kujugu. Bidon. Idogom swala hinga la ne bado. Mbado anyininga. Ani munumbe voyager kata faru ke anyininga etene don. Ori la yabiyina koneti don. Mogo de la pla vie est chère ka kumani fanga ki yere yigi obita yorola e keleni ni ye galontige ko sugu be ka gele mais muso beta sugu bela ite malo ni galontige ni tege free ni kuma yere la wa ite malo la wa setigi siribe din o muso de flane kuma la tele la galontige setigi siribe c'est qui siribi o ya fama o ya soro o ma fra kan dro nyiningal ke c'est qui siribi a somu jo o yeba somu kume malla c'était le plus beau maison de Bamako billahi tala c'est qui siribi fi wa bon yebo so ina kume do hono na fra ko de dembe e o c'est qui siribi flank membe wartiki dina ka do muso songana amnina tu es en train de ibika mogo yere lebu Ibi fanga do kam kibi do iche bia ne bia. Wa be somu na ne bado. Wa mba do ne be mungu na ko kabado shini be abado. Parce que ne do golente Sénégal be. Roger guru. Ma de bi ga mungu ni sinam so fon fa ka ko bien. Parce que amaka toroba don kuju. Mo fama wa ben bara ala te fondo sono na sugu so. Il veut mon offre, il va se faire. Il veut faire que balma demunu bibulu ne terke ne billahi ne dogoni dembala. Wallahi billahi o de kama bikitu ne dogoni dembala. Na ala ni krache. Ne dogoni dembala. Il veut que balma demunu fo ne dogoni o dembala. Parce que ne dogoni dembala quoi. One love à vous tous.